چه خیلی آروم میکردیم. ولیریان که نه من خودمو استادم من چه دیگه کماند رفته باز میکنم کی بیشتر با سعودی سپور یک سوالی عجب دادید پیر شدیم یا دیدن که زوب جام تمام ها ماشاءالله زمین اون فینالتی باید بودیم شما دلیل نتونستی بود ایسو وادی ده باکو سلام علیکم برادران عزیز، خوش آمدید به کانال کیک زونا. امروز در مهمانی ما قرار دارند یکی از دسته‌های شهر خوجان، محمد دیزاین یعنی بلوخونه. خوش آمدید اکای فردوس، سلام علیکم اکای فردوس، اکای دلیر. و علیکم السلام. مقصد اساسی ما شناسایی با کمانده های شهر و نوحیه ها. آماده رفتیم. اولین سوالی ما با اکای فردوس، برای چی بلوخونه نه محمد دیزاین شد؟ دسته شما. رحمت به سوالتان. مقصدی ما اول شما گفته گذاریم که برای چی ما بالاخانه میگویم. تمام برای آنکه ما پیش سالهای 2006 ما که خودمون در پنجشنبه در دنیا آشنا که با کار فعالیت سال میکنیم. همونجا بچه‌ها ما تشکیل دادیم کمانده. اون وقتانده پولهایی که وای نبود، فقط دشی و رزینی پوله بود. همونجا میرفتیم که ما بچه‌ها خوب میشدیم. یعنی کمانده که بازایی که دوستانه میشد تو همونجا میگفتیم که ما از بچه‌ای بالاخانه پنجشنبه یعنی ده همون ایسی کمانده میخواد نام برا چند سالی هم موی بیند هر بچه بالاخانه هر بچه وای میگفت. چون ما خلاصه اون که مقصد اون بالاخانه کن کمتر که انشالله چی اون برای که یک کمانده که یک نام معین شود. یک وقتی ما که دوستان بودن شاوکت جان ما وقتی که اون بازی میگشتیم سالهای 2006 2007 2008 و آدم سالهای 2022 یک وای شد که ببین استادهایی که عدالت میکنند که همین خیلی ارگزاسی باید که کمپانی خودش کرد. اگر انشالله وایشاد محمد دیزاین نامی که وای ما ارگزاسی وای کردیم استاد. اما مفهوم خیلی باشد شاوکتام کمانی مونده اثر کی بود ما گفتیم خیلی کمانی نوشته نام میکنیم محمد دیزاین نامش که برای که معین شود یعنی که بالاخانه نیم محمد دیزاین دیگه اصلا اون بچه‌ای که این بالاخانه باز میکرد همینجا هم بچه‌ها باز کرد ولی همون کمانی ما محمد دیزاین مونده. خوب، چی شما رو مجبور میکند که در یک جایگی بازی کنید با کماندتان؟ اون فوتبال که این ورزشی بهترین که هست هم خودم دوست میدارم بازی کردن هم بچه‌ای که ما همراه بازی میکنیم هم این بازی فوتبال دوست می‌دارد. ما یک گفتم که یکی سالهایی که زیاد بازی میکنیم یک برادر یک اکاکو یک یارو دوست مونده ما میخوایم که فقط همین با کماند خودمون با بچه‌ها خودمون این بازی کرده ان شاء الله کماند پیش بودن رو تصدیق کنم و خیلی حرکت کنیم. فهمو. دلیر جان گوید که شما بازی رو از کجا آغاز کردگی؟ اما به سوال خوب ما همین فوتبال دوری یاشگی خیلی مبانی محله دام به دام بازی میشد. ما آشناها رو که بازی میکردیم همون دوره یاشی فوتبال یاد گرفتیم. یعنی تا آشناهامو معلم هر معلم به مشق میکرد. همون رفته قطعه هاشو ما هم مشق کرده همون سالهای 2010 دوره مکتبی بازی یاد گرفتیم سنی مشق کرده. خب اکای دلیر، چی شما رو به دسته همین محمد دیزاین آورد یعنی پیوست همراه کرد؟ اول محمد دیزاین نبود بالاخانه بود. همه فردوسکا شاوکتکا یا همشون بعضی یک هفته و دو بار یک هفته وای باز میکردن رزینی پوله یک هفته دیگه دشه باز میکردن ما هم دشه مشق میکردیم. بعدی مشق اینها می اومدن بیگانی طرف باز میکردن. بعد میخوای شناس شدیم همینجا مقصد همین اوکی پیوست شدیم باز که میگشتیم از طولی چند سال واسه همین اکاکی باز میکرد میگردیم. محمد دیزاین این یک اکای دیگری ما شاوکتکا یک کمپانی کشاده بودن که همون کمپانی محمد دیزاین نام داره. بعد میخوای مصلحت با اون که نامی کمانده بالاخانه نیو محمد دیزاین مونیم. فردوس اکا سوال نوبتی به شما، کی بیشتر با سعودی سپور میکنه یعنی جنجال میکنه هنگامی که خودش گناهکار است جنجال میکنه یگون بازیگر هست در کماندتان؟ یک سوالی عجب دادید. خودش فوتبال یک مسابقه که دنیوی گمان میشد همون وقتی که تیمی گفت ایموته و که دیدوسی اشتود وای وقتی ممکن ما خودم یک مسابقه کنم سودی که مثلا که ممکن بچه‌ها همون وقت
همش سپورت کنش ممکن مثلا боли эмотсион باشد خون و حق باشد боли همین эмоция боли و به سپورت میکنند معین شخص من نامش نمیگم بخاطر که اونا همه میکنند خیلی تمام ببرند акай фирдавс агар ба шумо имконият медоданд ки як бозингарро аз ягон команда гиред кӣ буд киро мехостед ба дастаи худ шомил кунед سبحان الله اون بازیگری که همین خودمونه همین خوشحال خوجانده аз шаҳри хуҷанд дар ягон команда бозӣ кардааст اگر راستی بگم من میخوام که همین بچه‌ای که ما باز میکنیم همه پیش رو بود یک کمبودی همه کماندان همین مثال یعنی اون همین بچه‌ها خودمون باز که همین آپود گفته پیش برای دیگه خیلی بهتر من به حضور به یه بچه بیگانه نکنم фаҳмо агар раваду ягон бозингари дигар команда ба дастаи шумо биёяд шумо онро қабул мекунед الحمدلله چونه در های ما همه شدگی کماندی ما کماندی دوستانه کماندی مهر و محبت شای ما میخوایم که بچه بهترین بچه‌ای که با آداب بچه بازیگر خوب بیاد چونه میمال اونو باز کنند باز وقت ما یک هفته دوبار باز ما هست هر هفته ترناف ما هست میمال ما خوشحال میشیم که بچه‌ها بیاد далерҷон саволи навбатӣ ба шумо ҳамин эҳсосоти шумо ҳангоми голзанӣ ва кадом голи беҳтарини шумо дар кадом мусобиқа буд дар куҷо раҳмат барои саволтон эҳсосот ҳангоми голзанӣ первую очередь результат команда меистад ин ман хоҳ гол занам хоҳ як каси дигар гол занад агар ин важни не важни результати команда ҳамин 1-0 буримам хоҳ варатар гол занад ки 3 очка гуфти гапо ӯи ман ба беҳтарин голам ҳамун голе ки муқобили дастаи кулангир буд калаки задагим наминам шудагӣ буд ҳамун голи вайбе луччи голбе суперлигаи футзали тоҷикистон чӣ хел даромадед кӣ шуморо даъват кард футзалбе фирдавс тӯраев ҳамин хуҷанде футзалаша беҳисобӣ ташкил кардагӣ игрок чиндан ми игрокое ки мини полю дида мегардану футзалба дида мегарда мо аз чотараф игрокое чинда гифтам сони ами фирдавс тӯраев занг зада гуфт ки мехе мо команда ташкил кардосем футзали хуҷанд рад накардем рафтем боз кардем ягон опыт гирифтед ҳамин пролига албатта чӯ не бисёре чиза ёд гирифтем хайкун аввали ҳама чиза саршавиш қаин сол бо як 3-4 соли дига бозка гардим мумкин бо нақс мешад яки як соли сезон ба барои худмо ягла чиза ёд гирифтем якта ман не мисол ҳама бачаҳое ки рафта бозӣ кард унҷа ҳама барои худаш якта чиза ёд гирифт яки ҳамин чиз фарқияташ ай ки футзал ин мини поле не футзал дига чиз мини поле дига чиз хуб фаҳмо далерҷон оянда плано чӣ хел дар ҳамин соҳа оянда пир шудим ё дараб пир кардем якун ёшо мӯлтар бирондоз якун мо оянда ҳамин любительскиде бозка мегардем акай фирдавс саволи навбатӣ ба шумо дар команда баъзан асабонӣ мешавед шумо در کمانده بعضا نه مول عصبانی میشم دیگه الحمدلله عصبانی خیلی گفتم که سپورت که میشه بیوای نمیشه بیوای کم سینانو ایموتسای گفتی خود دنبال همه بازی نمیتونن همه تو تونسی بازی کنند تو سینانو بچه‌ها خودش اوری نشه مثلا یکتاش تیز یکتاش سوز ما کماندی که لوبیتیس کردیم همه چه تونش بازی میکنند اون عصبانی البته میشیم ولی عصبانی که تو درجه کی اپورت به نور خیلی نیو میشیم فهمو در همون حالت خودتون چه خیلی آروم میکردید اسپاکایشی چی میکردید خودت ولیریان که نه خودم رو اصلا آروم میکردیم که پروستاش böyle وقت از کمتر اپول دو تا رفته آب میشتم سال آروم میشدم چون بچه‌ها اون سال گفتی که دستگیری میکرد بو خسته گام میزنم
ака Фирдавс, ҳолате шудааст, ки ягон бозингарро мисол даъват карда ба он пул додагиан, ё ки бозингарои худатон мисол гӯем ҳангоми дар мусобиқаҳо иштирок карданд, пулкати бозӣ мекунанд? албатта масъали турнирове хай кун рости гапа мегӯем ҷои ояш нест. ҳамин хе фикрам мешуд ки ёнта бозингарои барои пул ҷиғизда ё ки барои вай омада бостан хе маслиҳат мешуд. Ман мегуфтам бачаҳо гуфтам не, мақсад худамо ҳамин турнирое ки ҳозир шудааст опут гифте худамо ҳамдаста бозӣ ки беягон хе як каса пул додан як каса аренда гифтан ихлақ не. Агар чемпион мешӣ бошим иншоалло худамо мешим. барои он ки мо ки гуфтам ки кӯнагӣ ки шиноска ҳаем солҳои дароз бозӣ мекардем акоко бошим шуда мондагӣ ҳамон ба худамо бозӣ мекунем. Мо гап роста ягон хе ягон каса мо даъватам накардем ҳоли намекунем ам иншоалло. бачаҳои манам бачаҳои моям бозгоз ягонаш барои пул не, чунки мо акоко гем ако барои командаи худамо мо пул нахонем, мо омада боз кунем, ҳамин ташкилот шавад чемпионат шуда истад мо хурсанд мебудем, мо ҳамон опут мегирем, мо хурсанд мебудем. ҳамин хе хотираи беҳтарини шумо дар ҳамин вақти мисол мусобиқаҳо, ягон хотирае ки хуб аст дар хотиратон аст гуфта метавонед? хотирам бе истодагӣ як ҳоли ҳамун лаҳзаи ман баъз мебинам ҳамун даҷи сёмкашам ҳай телефономанда якумин ки мо якумин дафъае ки мо турнирба иштирок кардем ҳамун дастае ки худамо беёнхе бачаи бегона беёнхе худамо боз кардем суқтфузал ташкил будан лочинбе ҳамунҷода мо бозӣ бо дастае ки ҳозир дастаи порқувват деси байнский ҳаст ҳамо ки вай кардем бо кардем групповой этап буд. ҳамун бозӣ мо ки решающий бозӣ буд. Мо вақте ки ғолиб буроем дальше мебуроем, агар ғолиб набуроем аз турнир бепарда будем. ҳамунҷода алҳамдулилла бачаҳо ҳамин хе зебо хушро боз кард ки албатта дастаи деси байнци ҳам дасте ки номдор дасте ки бақувват ки ҳаст гуфти гапо ки мо эмоция шуд как мо мотивация шуд ки мо дасти беҳтарин ки ҳозир бозӣ мекунем фақат бурдан накун. ҳамин ҳамунҷода бозӣ як ба як буд. сони хеланба 2 минут ё 3 минут вақт монда буд ки бачаҳо мо якта гол зида буданд ки ҳамун 2-1 бурдем. ҳамунҷода беҳтарин эҳсоси худам дидам. ҳамунҷода хе якумин бора ҳамин хе забони ва ки ҳаловати беҳтарин дидам. савол ба акай Далер, шумо худатонро дар даста кӣ меҳисобед? Лидер, душвор, шух ё ором? рости гап мананда ин хе характер ае ки ман худамо баҳо дода наметавонам. мисол ман худаме якас боло гифте ман лидер, ман капитан, ман зӯр бозӣ мекунам хе гуфта наметавонам. Ман ҳаракат мекунам якас ба дуни пойланда бошад напарники ман ба ёрдам метиҳам. Не бигзор ҳамун гиду атрофангиҳо худаш баҳо тиҳад. Ман ин ба ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. мисол как инҳо мана ки калонка ҳаям кӯника ҳаям мураббика мондаги ҳамҷо шояд мо ҷои хондагӣ ҳам не яъне камта футбол саф ҳам берем. Ман имани ки мегӯям ки вақти турнирове дале ҷан камта опутатай бачаҳо дуни полио гавзан мисол сиано бачаҳои ёшай команданда бачаҳои сади синсош калонтар ҳай гавза исте. Ман имани ки гуфта мемонам дуни полио шояд ки мумкин баъзе вақт додшуда мездад ё баъзе вақт хоси худаши гӯяги бачаҳо када наметавонад ҳар хел ҳолатҳо шуда мумкин. дар ин бармеояд ки яъне Далерҷон капитан командаи дастаи Муҳаммад Дизайн ҳамахел? фаҳмо. Акай Фирдавс, дар командатон одамое ҳастанд ки ба бозӣ дер мебиёянд ё ҳатто дар финал ҳам дер мебиёянд? дар бозиҳое ки хай холи мо алҳамдулилла финалба оле орзу мекунем ки финалба боз кунем орзу мекунем. як ҳолат шуи буд бозӣ бо дастаи ҷавони махчиҳо буд бозие ки четвертьфинал буд халаме четвертьфинал буд бозӣ беҳад вай буд важный бозӣ буд. ҳамун бозӣ ҳолам айсан набурод ҳамин Далер худаш 15 минут ё 13 минут бевақт монда буд. омад капитан команда бевақт монда буд. аламунҷода ман сахт ғазабнок шудам буд Далер ҷанг додам. ҳамун бозӣ ҳолам хотирманд ҳай беҳтарин бозӣ буд. аз сабаби хай тақдир ин бас бо зарбазани пеналти боидади будем бозӣ. бозӣ то 11 метрае кашид. пеналти боидади будем. дасти ҷавони махчиҳо. эсо оварди дебо ако. хотир мемонад чанд сол ҷумиста.
акай Фирдавс нав дар гапатон гуфтед ки орзу дорем ки ба финал бароем, яъне ки Албатта. шумо ҳоло финал набаромадед. Ҳамин беҳтарин турнире ки иштирок карда будед бо унвони чемпионат, чемпионсиби бозид ба ҳамин наздик то давраҳои ниҳоӣ, нимниҳоӣ баромадантон. Чӣ хел аз даст рафт? вай ҳама бозӣ ки шумо дар назар доред ки ҳамун состав бозмон беҳтарин буд, чемпионси бозӣ мегӯяд. ҳай мо алҳамдулилла финалба набаромадем, лекин иншоалло орзу дорем финал боз кардан. худохоҳ ҳаракат кардосем, командоя ҳамаша бачаҳоя тайёрӣ достем. ҳамун бозӣ гуфтам ку бо дасти деси байнси ки мо бурдем, ҳамун ҷанда мо хиёлам ба ё четвертьфиналба ё полуфиналба бо дасти Себзор воқеъ будем. ҳамун давранда Себзор ҳамун вақтанда камтар хайкума урусига фаворит буд, камтар фаворит буд, опиташ камтар буд. ҳамун ҷанда бо бозӣ 2-1 борида будем, лекин бозӣ беҳтарин махсуси ҳамун бозӣ буд. Ба финал наздик. ба финал наздики бозӣ, финални бозӣ гӯядан мешавад. Лекин аз ҳисобе ки Себзор камтар бачаҳошон опиташ калон, бозингорие ки таҷрибаи бозишон беҳтарин буд, хай хоси ки ҳамаҳо бурда мондан, бо 2-1 мо ғолиб болидем бозӣ. Далерҷон, саволи навбатӣ ба шумо. Оя ҳолатҳое шудааст ки шуморо ба дигар командаҳо даъват карданд? Мисол гӯем фалон қасм метиҳам биё ба командаи мо бозӣ кун. Ҳолатҳо шудааст? албатта мешавад. Командаҳо ҷиғ мезанад. Мисли пул ки нею ҷиғ мезанад, лекин чемпионатое ки агар худомо монем, худомо командаҳои Муҳаммад Дизайн, Болохона худомо агар монем агар чемпионата, ман дигар командаҳо рафта бозӣ намекунам. мақсад командаи худомо истода ман чихе дигар команда рафта бозӣ мекунам. худомо мондагӣ чоқинда ҳамин командаи худомо бозӣ мекунам. мисол ҳолатҳое шудагӣ ки худомо намондагӣ дигар ҳамун чемпионатове ёри дӯстои командашба рафта бозӣ карда дастгирӣ кардагӣ шудагӣ хеле вақт Бепул. бепул. фаҳмо Далерҷон, то он ҷое ки мо маълумот дорем, мисол бозингарое ки аз берун даъват мекунанд, онҳоро мисол гӯем бо маблағи 500 сомон, 1000 сомон барои вай пешкаш мекунад. барои шумо ягон бор ҳамхел ситуатсия нашудааст ки мисол гӯем фалон қасм метиҳам биё командаи ман бозӣ мекардам. ҳозир якуми последни 5 турнирми 4 турнир хато накунам, яко худомо команда мондосим, ким ки телефон накунад агар мисол ёру дӯсто ё рӯ дида монад агар не мо мондагӣ мисол командамо бозӣ кардосим, командаи худомо намондагӣ чоқишанда мерам, ҳатто тонистима дастгирӣ мекунам. ягон бор шумо дар ҳамин футбол пул гирифтагӣ нестед? ҳамин футбол чемпионат ягон не ҳамин масъали не ягон бор ягон кас мисол худам ба худам ба ҳисоби ваям мондагӣ не, ман мисол мерам бозӣ мекунам фалон пул метӣ манба эхе гуфтагӣ нест, характер нест. аммо агар дигар командаҳо шуморо даъват кунанд ки мисол гӯем бо маблағи фалон сум биё дар командаи мо дар ҳамин чемпионат бозӣ кунӣ, агар ки чемпионат дар оянда монанд, ҳамон вақт агар ки Муҳаммад Дизайн дар ҳамон чемпионат иштирок карда истода бошад, шумо метавонед командаи худро парфта рафта? Ни в коем случае не. Наметавонам. агар командатон набошаду ва ё даъват кунанд? мерам бозӣ мекунам ҳамчун бозингар дастгирӣ чӣ қадр тонистима ёрдам мекунам. хоб Фирдавсако, саволи навбатӣ шумо ба ҳамин ҳолат агар ба шумо биёяд, мисол гӯем $300-400 пешниҳод кунанд ки ба командаи мо биё, мисол гӯем тренерӣ кун. $400 тезак зӯр ҷамъ бошалло. албатта ман ки худам ки тренери хеле опытням не, мисол ман то уличный ҳамон бозингар, яко ман гуфти худам ҳамин бачаҳои худамое ки рафта контрол мекунам буд, мисол инаше хеле кунам гуфти ҳаловат мебарам, кайф кунам бачаҳо. ман дигар команда рафта хеле гавозда ихлоқӣ наметавонам. уже дигар командаро как бегона буде. ё ман сарғаздан хифа намешавад, ё ки ман ба гавоздан ман хифа намешавам, баъзе қизиқӣ мекунам бебадал, баъзе сарғаздан хифа намешавад. командаи бегона ман рафта хеле гавозда ихлоқӣ наметавонам. фаҳмо. ҳозир акай Фирдавс гуфтанд ки мисол гӯем мо берун ягон каса бо пул ҷиғ зада намебиёрем, командаи худамо уже додаро акко шудагӣ. ҳамин мисол гӯем дар зиммаи шумо ғалтид, оё шумо қабул мекунед мисол бозингаре ки бо пул даъват кунанд? албатта ягонта агар игрок биёду яко пул ки не биёд,
жиланиш бошад дастгирӣ мекардагӣ бошаду онда се раундо бегона игроки бегонае ки мисол якум бор онда дигар команда бозӣ мекунад аммо кӯна игрокобое намесӯзад команда ман ин опити худам медонам то шиданаша хеле вақт мегузарад. хеле вақт мера ё ки ягон бозиш намечаспад ин команда ки ё ки заминаи шинонӣ то командао нақд шудаша заминаи шинонӣ ё роска мебурава хеле игроко бисёр де сони командаи худо монда бачаҳое ҳай ки мо ягонта дигар игрокро нуждаитса намекунем бачаҳое ҳай ки ягон кас камбудиш нест мисол муинҷон мӯсинако эмирако ман шаҳранда медонам защитники бақувват мӯсинако эмирако бои ман надидиам ҳамин командаи шумо ҳамин командаи монда ё ки муинҷон воин забивной игрок надидиам ҳай мисол висши лигу бозӣ мекунанд ё ки суперлиги тоҷикистон бозӣ мекунанд нашод любительский гап рафтост инҷо ман мисол муинҷон воин бачае ки мисол забивной корпусаш зӯр хоксор нағз мегузарад игрока абанош ҷош кардем мисол бо якум футболанда кала дако ин почак бошад скорост бошад дриблинг бошад ҳама чиз бошаду кала набошад агар ҳичи де ин футбол ҳичи ягон чиз рол бозӣ намекунад муинҷонанда пашти ҳамаш ҳай хеле игрок нашод любительский бояд бор гуфтосиам ман надидиам лекин шумо муинҷона гуфтед барои чи ҳамон старти состава буромада бозӣ намекунад муинҷон фақат заминава аввал ин ки ин савол барои ман не фирдавско бо худашон нақстар медонам ҳай ман минени худама мегӯм якумаш ин ки муинҷон как козир мо муинҷоне намехе медорим мисол 5 минут медорим ябо ҳама сали саперник монда шавад козир картиам боз кунед типа козир охир ба гуром мемонед ҳамин боин муинҷон как козир ҳамин минени ма муинҷон ҳозир шумо гуфтосид основа боз накардост неки ҳамин ду турнир охир ҳоли основа боз кард ҳамин бозе ки мо бо дастаи мақсудшо ҷавонӣ бой додим ку ба пеналти ҳамун сабаби ки муинҷон ки дута гола муинҷон зад ҳамун сабаб ки бози то пеналти рафт ҳисоби ки мо баъзе вақт муинҷона мегирем ман худам шахсан мегӯям ки муинҷон ту асли боз накун баъзе ревиши команда ниём намедем баъзе командаҳое ки атакуши мо камтар обретили вақт дар кор муинҷон ман вақт гуром мемонам ки камтар зештош монда шавад баъд муинҷон ки физикаш сахт қадаш баланд кард ман сонтар сад метавам баъди 10-15 минут баъд муинҷон медарод лекин ҳозир ҳамин ду турнир се турнир қариб муинҷон бозкост бозингари аз ҳама беҳтарини дастаи шумо кист ман барои шахси муайян гуфта наметавонам ки ин бораи кадом даста шумо ҳама хел фикр кунед ки шумо аз даста берун як одами холис одаме ки аз даста ягон алоқатон нест ҳама хел ҳис кунед худатонро ҷавоб дед ки беҳтарин бозингари даста ба фикри ман ҳозир ба ки ман далерҷона капитан командака мондам ҳозир ба беҳтарин бозингар далерҷон инам кун худашан неде мисол ин биам ёму команда де мисол далерҷон худаш мисол команда будиан наметавонад ҳамаям мисол бе далерҷонам вай не команда мехе шуде ки как бы связка ҳамаш бо далерҷон мехе шуде мондагӣ мисол далерҷон биам ваҳо ёрдам метиҳад инам ваҳо ёрдам метиҳад не ки ҳам ту как лидерство как мисол опыташ бегӯяде ки ин вайба бозкардаги ки ҳай боз турнирҳои калонбе ам камтар опыташ калонтар ман бораи ин далерҷон капитанка мондагӣ ҳозир ба беҳтарин далерҷон бозингар ҳамин фаслини турнире ки шуда гузашт дар ҳамин суқта шуда суқта шуда валиён кати ҷавоҳирот буд шумо ба кадом команда балет кардед ҷавоҳирот истарафшан ё ки валиён масҷон афсус ки дар ҳамон мусобиқа мо группа набарондем як очко ба мо нарасид мусобиқа беҳтарин шуд мусобиқа зебо шуд вай мусобиқанда командаҳои беҳтарин буданд аз шаҳру ноҳияҳо якун якумаш ин ки рӯзи финал ман барои бозӣ хушрӯ бале кардам аз дасте ки командаи валиён ки унҷанда бозингарое ки камтар опыташ калонтар ки буд ҳамон сабаб ки ваҳо чемпион шудам лекин арзанда ваҳо инашам арзанда инашам арзанда будам беҳтарин бозӣ шуд
ما خورسم عطله جون бозӣ нақшудагӣ буд. ҳардушон опытный команда буд. нашод агар бозӣ гирид, агар бозӣ истарошан нақстар буд аввалиён дидиб. ҳамин акун пеналти мегӯд ку пеналти 50/50 де. акун вай насиби валиён будааст, валиён чемпион шуд. лекин валиёнам командаш командаи опытный буд. ҷанда як дусета акоҳо ҳаян ҳай валиён ба балет кардим аз сараш. این فکری مثلا انی خودم فکری دلیرونده ما مثلا یه اکسپرت نه یا که ولی که مقصد سونی یا ما مخلصی فوتبال ما مخلصی یک بازی خوشره مثلا ما این کمانده جدا کردیم نیستیم لیکن حقیقتا به بازی خوشره شد خیلی گفتی که واقعا نصیب نصیب ولیون خیلی داشت. خیلی است بهترین بازی شد شما چی فکر دارید در این باره؟ اینا اجزای ما اینا که وقتی ما کماندو کونه که یا چیپنتو فقط اینا یونی مننده تاثیر میدن وای پونه بخیدیم ما اینا کلونی کماندو ما گویدم ویترنی کماندو ما اینا شما چه میگوید فینال برای اشتراک کردیم نقش شد بازی ها بهترین شد خیلی مناسبه کن ولیان بود است نصیب همه ها بود است من بازی 2-0 2-2 کرد جواهرات نقش شد بازی به حد نقش شد خیلی کن نصیبه همین ولیان بود است ولیان برید ما هم خورسم بهترین شد بازی لیکن خیر فردوس همین شما با شما همین سوال همین که همچون اکسپرت سوال ما اکسپرت همین اف او زیاده از 3-4 چمپیونات کوبوکا به دست آورد همین آخرین وقتا چی سبب در اونها دیده می شود که بازیاشون سوس یا خوشی بازی ندارن چخیلی هست که با فینال ها برآمده نمیتونن یا در فینال یا در گروپ‌های می‌گردن یا که در مقصد همین که چمپیون نمیشن آخرین وقتا خیلی سوالی بهترین دادی دو ما یک ماچ که اکسپرت نه ما هم تو یک انسانی هم تو یک لوبیتسکی وای ترینر ما همه ما ترینر کردن لازمه خلاص ما هم همه توانه اکون گفتی که پاکی سپورت بیس پروگرشن نباید دیگه بعضی واقعا شاید که حالات هست که کمانده پیش میبرد بعضی حالات پس میبرد اکون این با فکر ما همین که بچه‌هاشون که بعضیش چهار طرف باز می‌داد یا اینکه تروماشون بود بعضیشون انده همون سبب ممکن شاید که واو تا پول فینال تا فینال نرفتن برای همون فکر شخصی خودم کن باسونی کوچ با بچه اف ود من نزنه با مثلا اما یک فکر خودم گفتیم لیکن اف کو حاضر به همین ولایت سوخت خوجام به بهترین کمانده گویما خطا نمیکنیم چون که واو بهترین بازی نشون داد سالم گفتی که باقی من ما چند بار میگم که یک تا موقع توارسکی بازی کنیم و تشکیل کنیم گفتی واقعا واو اچرات همه کماندو خش واقعا بوسنا برای چه برای اوپت گفتن جانتی بازیگری اوپت نشکی های اوپت گفتن داخل کماندو لیکن همون بچه نازاو زور خب سوال همتون با 5 کمانده بهترینی همین ولایت سوق کدوم ها با فکر شما چون فکری شخصی خودم ما مثلا آنلاین خودم کار می‌کنم مثلا منم خیلی اوپتام کلان یا که من خیلی ترینر نیام مثلا اکسپرت نیام اکو فکری خودم من مثلا و فکر من 5 تا کمانده بهترین ولایت سوق افکو موج آریانا دسکی بانیسه با یکتشون جوانی مسجو خیلی رحیمی بچه رمو فکری ماما همین بچه من برای چه اینهای بهترین کمانده هستم یک ماچی که من میدونم که 5 سال 6 سال 7 سال است من رحیمی ساستاف هم بچه خودش مثلا دستی بانچه ما کنه میدونم بچه خودش اف کوام بچه خودش اون کماندویی که کنه بوس میاد که همراه مثلا هم یک کمانده همو کمانده با خاطرش شده میبره بعضی کماندوی هایی که یک تورنیر به میبرد نامشای دیگه تورنیر نیست اخی کماندوی من فکری خودم کمانده اصلا نمیکنم و هم تو یک ارینده بون نمی یک کمانده گلون بوسکه برافتگی هوا اگه هم تو خودی کمانده خودی که میکنه گوی دیگه که فوندامنتال شای گوی 5 من گفتی کمانده بهترین کمانده اون کمانده موجی اوریانو دیگم افکو دتسکی بانیتسه نه وای کمانده خودمو محمد دیزاین همون گفتی فردوسکو
Soni Rahimi. Hamon командаҳое ки кӯйни игрокҳои худошон ки бозӣ мекунанд, ҳамон командаҳо ӯи маъмул беҳтарин команда. Чунки ин команда саздават кардан кори ҳар кас не де. Команда сохтан. Сохтан и дальше бо ҳамин командаи пеш бурдан кори ҳар кас не. Кори ганда қиин де ин. Ҳозир мисол шумо команда месозед. Допустим, мана 4 бача мегирид, якта варатар мегирид, команда сохтид. Лекин ин сохтан дига чиз? Ина када меша. Лекин ҳамин чиза пеш бурдан кори қиин. Доштан дар кораи команда. Командаҳое ки мисалан ҳар турнир иштирок мекунанд, ин командаҳои ФК, Rahimi, Детский больница, Мавҷи Орёно, Муҳаммад Дизайн. ҳамин командаҳо ки беҳтарин, стабилнитар нигоҳ карда ҳамин командаҳое ки ҳай бо дигар командаҳо танқида команда гиридага номбар кунед агар мӯлин ки командаҳо. Лекин нашёд стабил нест, нашёд ҳамон игрокҳое ки мисалан бозингарҳое ки омада бозӣ мекунанд, ҳаминҳо фикри ман беҳтарин. Акай Фирдавс, саволи навбатии шумо ба даруни даста ки дар ҳамон развивалка мегӯяд ки ман баромада ҳозир гол мезанам, баромада 3 дақиқа медавам, яна нафасаш мегирад. نه نفسش من نمیگیره دو اینا اول بیقاسم یک حادثه شدگی بود همین ریال شدگیده چه تورنیر بود من خیلی نامش نمیگم همین بازی برافلاس هوشم بازی دیدم کلام کردم یه جوان به پیتر که به دست گفتم من دارم من میتونم نظرم زیگ گفت حاضر آدم صبر کن حاضر بازی مقصد کن بعضی بازی میشه که یخته یکی گونچه گیرید که بازی میموراده من گفتم حاضر مشاهده نکنم من وایرام میشم مشاهده نکنم گفتم خیلی بینم همونجا آمادگی که یک دسته باز بکنیم من خیلیش نرنجانم گفتم در افتم میدارد تو به نظر غلطه پاچ تمام شد گفتم برو کن باستم بازی میگم خیلی بود دیگه ابو Акай Фирдавс, агар амин ба командаи шумо ягон сарпараст пайдо шаваду барои бозингаро ёрдаму дастгирӣ кунад, агар барои команда изменение мешавад, ягон навигарӣ мешавад барои команда. Акун масъалаи финансивиш бе гиридага хозир бе алҳамдулилла мун бихтиги мо ахти калончиги ё дӯстомо киди шавкатҷон ки ҳамон ҳозир командаи дастӣ ки дост ҳамон ширкати Муҳаммад Дизайн агар мана масалан ён касбе хонаҳои зебо ремонт кардан бошад неоклассиками классиками ҳамон компания Муҳаммад Дизайн беҳтарин устодошон ремонт мекунанд. Агар хай мисол оянда бо ёнда ширкат ҳамроҳ мешавам гӯнага чӯяне масалан бачаҳо мисол навгирӣ донаш мумкин ки ягон тӯбои беҳтарин гирифтан мумкин ягон формаи беҳтарин гирифтан мумкин бачаҳо масалан баъзе бачаҳо мешавад ки турнирҳоям мисол сабаби мо баъзе вақт намемондагу ҳамин ки яку бачаҳои мо мисол когар ман худам шахсан когар далеҷон усто мени акомам филон фирми вайбе фаровомо конна инаш мисол устои отделка ина мо вақта ёфта муайян карда саломатӣ пусте баъд турнирро мемонем агар вақте ки ҳамон вақтое ки ёнда ширкат дига ҳамроҳ шуда ки шояд ки масалан мо бача мисол одиқ дода масалан камтар пулашо дода мисол команда пеша буда мешавад как би гуфти гапо ки заинтересонӣ карда мешавад бачаҳое барои команда чӯя пешравӣ мешавад албатта Амин чемпионатҳои ҷаҳон баъд аз кадом команда шумо болед мекунед? Мухлиси кадом команда? ҳамон даврае ки мо болохона команда сазвак мекардим ҳамон ҷаҳонда 2006-2007 ҳамон эсиде ман футбола тамошо мекунам футбола машғул мешам ҳамон ҷаҳонда ҳамон когаромо болохонаго ҳамон давронда командаи Челси вай буд номдор ки гуфти гапо ки анча вай буд мо ҳамон ҷаҳонда якуми форма харидаган форми Челси буд болохона якум 2006-2007 форми Челси харида ҳамон ҳафта дешеваю мини резини полио бозӣ мекардим аз ҳамон эси ман ҳола Челси балед ман командаш бе Яъне Челси сабаб шудааст ки то ҳамин дараҷа ҳамон ҳаваса оварда ҳамон тамошо карда ҳамон вақтанда Челси ҳамон балед мекардим ҳамон вес командаи болохона ҳозирам ман худам шахсан Челси балед мекунам далеҷон мана мо Реал Мадрид Ҳала Мадрид эзко витрини командамо да ино калони командамо догаи командамо ҳамино мо шахсан моям бозӣ мекардем
مخلصی هم میکردیم بارسلونا و خیلی بیشتر مخلصی میکنم Barsa, Chelsea, Real. لیکن من خودم که همون گروه من میبینم مثلا بچه‌ها کماندانی میدم لیکن 80% ریال بارسلونا 80%ش آخه. کماندا میخواد ریال بارسلونا اكو دنیاویش بگیرید نه مثلا همش ما خوشم بلد البته یو همش بگیرید دیگه میراوی به طرف اروپا خدای سوالم درباره پروفسیونالی همه خیر همه خیر بیاید یک بازی میکنیم کی همین ایگرکوی همون ریال مولگوت همون بردگی یکی ما سرنامه آربیلو Casillas, کازیمیرو Marcelo, مودریچ Varane, تونی کروس Ramos, راول Mendy, رونالدو Kroos, رونالдо то есть Modric, مودریچ было уже будет уже Valverde, Асенсио Arda Güler, другой Асенсио Zidane, Касильяс Beckham, Карвахаль Makelele, так Мбаппе Navas, Кака Hero, Давид Бекхэм Bale, Beckham بود, Хамис Родригес Bale, Хайнес Isco, Арда Гюлер Joselu, Arda Güler بود. نبود نه Arda Güler بود. Arda Güler گفتم اما Arda Güler بود. Ага. Так. Варан Joselu, Пепе Varane هم بود. Pepe نبود Varane بود. Пепе Pepe. نه خیلی اینا مونیم کارلسه. Ceballos, Черешев Cheryshev, Rodrigo, Родриго так Винисиус Figo, Ага. Так Куртуа Puskás, Ого даври 20 рафтим мо уже сахт рафтост так Арнольд Benzema, Ага. Bozkır. Efsane. Так что еще من مولتر میدونم Aziz. Так Гути Essien, Essien. Sen نه Real Bozkır دیگه. ربنا بود Aziz istedi خو. так ладно все проиграл ака фирдавс фирон савол ҳамин ки чӣ гуфтаниҳо доред ба ҷавононе ки ҳамин футбола оғоз мекунанд яъне шавқи футболбозӣ нав пайдо мекунанд футболбозӣ мекунанд من گفتم هستم که جوان‌ها که فوتبال این یکمش که بهترین سپورت هم به سلامتی فایده‌اش هست هم به آینده فایده‌اش هست من میخواهم که بچه یاش یکمی فوتبال رفته ایانت مربی درس گیرد برای که اون که آیاشیش هم و تراومش ممکن اما به واسه وقتی واسه کاکا وقتی کنیکول کن بچه اودر میخوام وقتها بهترین وقتی که فوتبال رفته باز کرده شوقم از خونه دارم ما گفتنی که حاضر من حاضر شرایطم بهترین شرایط وقتای مونده کن این شرایطم نبود حاضر کدام میکرویوم بنروید کدام وای بنروید همه جانده شرایط مهیا همین میخوام که همین روان یک کارو وای نکنن خداشانه نزنن همین فوتبال بهترین هم سلامتی و هم به طرف نقص من میخوام که همین پیشروی شود یختن مویا برودن کنیرا مویاش یک دمی سینگاری ازبکستان انشالله میشن خدا خواهد. یا هم تاجیکستان هم همین خدا خواهد میشن همون چمپیونات میر به برو دیکن مقصد همین نصیب خدا خواهد میبرد های талант های زور های خدا خواهد میشه کلمه آخرین با مخلصان محمد دیزاین
ягон гуфтаниё доред? البته یکمش رحمت به شما که باید دعوت کتون احترام کتون صوت فوزال میخواهیم که همه وقت به پیش برود و مخلصان محمد دیزاین تشکر خودمون میرسونیم از نام کمانده از نام شخص از نام خودم و از نام میو دوستو که با ما هستن دیگه با که محمد دیزاین به پیش ҳазор раҳмати калон ака омаден дар подкасти мо иштирок карде вақтатонро дариқ надошта ҳазор раҳмати калон дӯстони азиз ҳазор раҳмати калон барои тамошотон подкастҳои оянда насиб дар пеш аст дар омада тамошо кунед дар зери коммент нависед ки бо кадом даста мо подкаст кунем раҳмат лайкро фаромӯш накунед подписатсия кунед